सरीगला से भूत मरीगला ए आमको सेपट ये कौट आइला बे तो मारदेला मत हाँ से बुझिली किए से गचर जो भूतटा ओल्ला सेटा ये देखा भूल जाइए आपन को बंधुगण स्वागत करुच्ची आईमा कहानीर आउ गोटे नुआ भिडियो को बंधुगण आज भिडियोटी अन्य भिडियो मानक संपूर्ण अलग अटे कारण अन्य भिडियो मानक आपन को हरर ब्रॉडकास्ट बा हरर कहानी मान सुनाऊली किंतु आज भिडियो आम रियल हरर को एक्सपीरियंस करने को जाऊे कारण आज आम जाऊे गोटे हरर गेम खेलवाई किंतु ये गेम को जीवा पूर्व जदि आपण मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिंतु। तो बंधुगण आज आम खेल को जाऊे अर्बन लेजेंड सर्वाइवल। बंधुगण आमको गोटे भूतिया गाँव में छाड़ी दि जाइए जो आमको गोटे लाइट्र पीछा कर सर्वाइव करार अच्छे तेज चलते देखा आम से भूत मान बंची केते समय सर्वाइव करें। हाँ बंधु आउ गोटे कथा जदि आपण अन्य कौन हरर गेम रो गेम प्ले देखा चाहते तेरे कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखि जणाइबे। ओके तो गेम भीतर को आम आसी सारी लाइट आगे देखा जाऊँ तो आमको सर्वाइव कर से पर्यंत पहुँचार अच्छे भाई रे एक तो भूतिया जगह तापर घड़घड़ी मारिक आहरी अवस्था खराब कर दूचे तो कौच भाई जब एमती जगह मत छाड़ी दि जाए ना सतर कौच मुझे बेहोश हो। ओके तो आपण मैंने देखिपे गोटे साइड गोटे टाइमर चलुचे से टाइम भितर आमको से लाइट पाखे पहुँचार अच्छे। अरे टाइमर चेक करे तो मुझे आगू देखा ही भूली जाइए आगे गोटे किए नाचुचे जी गेम रो इंस्ट्रक्शन मुझे पढ़ी भूत ठारू बंचिक जबार अच्छे आमको से लाइट पाखक बोले भूत आमको मारिदेव आ लाइट पाखे पहुँचीगले से भूत मरीज। अरे भाई गोटे मिनट किए गोटे आगे दौड़ गला कि जानी किए गोटे दौड़ी गला कि आमको से लाइट पाखे पहुँचार अच्छे लाइटा एपटे आसी जाइए तो टाइमर पुणी थे स्टार्ट हो जाए गेम आउ गोटे रूल कि आम दौड़ जापरानी कारण दौड़ गले आमर फुटस्टेप आवाज शुणा फुटस्टेप आवाज शुणा गले गोटे मुंड कटा भूत अच्छे ये सी आम पछर पड़ तो धीरे 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 कर आमको जावाक पड़ो टाइम तो अच्छे आराम से पहुँच जा। अरे यार ये आसीगला पुणी थे आमको एपटे कंदी बाटे पशिक पलैल हम ना देखीदेव यदि गला मारदेव ये लाइटा कौड़ा लाइट एट कौट देखा अबे यार देखीदेला देखिए कौन करुच्छे ओके मुझे पहुँची गली जा ये लाइट पाखे पहुँचले तो से भूतर काम खत्म हो सरीगला से भूत मरीगला ए आमको सेपट ये कौट आइला बे तो मारदेला मत हाँ से बुझिली किए से गचर जो भूतटा ओल्ला सेटा ये देखा भूल जाइए आपन को। ओके तो भाई मैंने पुणी थे आसी जाइए से भूतिया गाँव भीतर को आसु आसु ही टाइम स्टार्ट यार। ओके लाइटा से बड़ा आगे देखा जाऊँ चलो जीवा। ओके तो भाई मैंने कमेंट बॉक्स में निहाती लिखिक जनइब कि तुमको जब ये जगह छाड़ी दि जाए ताल तुम मैंने कौन कर। ओके ठीक अच्छे धीरे धीरे आग को जीवा से भूत निहाती इट कौट थी लाइटा देखा देख भाई ता ना नौ नौ से आसीगला ये किसी नहीं साइड रे बाहर जावा मुझे देखिले माने से मार एपटे जाइए से लाइट पाखे पहुँच जावा सेपटे आसो। ओके पहुँच गए गला भूतर खेल खत्म चलो आगू पड़े लाइट फोन हाँ एपट लाइट एथर बहुत दूर को गला कि अरे भाई मझे मझे जो छोट छुआर हसबार आवाज ना बेसी डर दूसरी यार और मझे मझे बिजुली आवाज भाई गेम रे हरर माने पूरा भरिकी अच्छे। तो नेक्स्ट लाइट आमको से आगे देखा भूतर नाच भी देखा भल नाचुचे से भूतटा कि डर लगुच पाखु जावाक मारदेव से साइड्रे पलैया। अरे कि बेटा दौड़ी ये आरी हसटा बोधे शुका जाऊँ मत तो ये कौट थे मार्ला ये मत पुणी भूलीगली ये पड़े जाए। अरे सतरे जो भैया पछरू आसी हाँ कर चल मैंने माड़ी बसुचे ना भाई मो हार्ट बीट बढ़ीगला पूरा धईस ही गली मुझे पुणी थे आम बुढ़ा आसी जाइए गाँ भीतर को लाइटा सेपटे देखा बुढ़ा को आराम से नहीं छाड़ी आसिया धीरे धीरे एक सेकेंड ये पुणी थे से जो बाटे जाते से बाटे ही जावाक पड़ो आमको से भूत एट कौट नाचु थो देखिकी जा हाँ देख कथा कौ कौ आसीगला से
ଚାଲ ଏଇ ବାଟେ ନୁଚିକିରି ପଳେଇବା ସେ ତାର ନାଚୁଥାଉ ଆମର ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାମ ସରିଲା ଆମର ଏ ଯାଏଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭୂତ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଏ ଯାଏଁ ଦେଖା ପଡ଼ିନି ବୋଧେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଦୌଡ଼ିବ ସେ ଭୂତ ବୋଧେ ଆସିବ କାରଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଜୋରରେ ଶୁଗାଯିବ ସେ ଆସିଯିବ ତ ଆମର ତ ଦୌଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆରାମସେ ଯିବା ଲାଇଟ୍ଟା ସେପଟେ ଏଥର ବୋଧେ ଗାଁ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ଟା ଚାଲ ଆରାମସେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ନାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଭୂତ ସେଠି ନାଚୁଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ପଡ଼କାଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଭୂତିଆ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆରଥରକ ବୋଧେ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଇଥିଲା ତ ଏଥରକ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ସେ ଗଛ ବାଟେ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଏବେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଭୂତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇବା ଚୁପଥରେ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତ କେଉଁ ବାଟେ ସେପଟେ ସେ ଗଛରେ ଭୂତ ଭୁଳୁଛି ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଭୂତ ଆଉ ଇଏ ତ ଇଏ ଭାଇ ନାଚୁଛି ଗଲା ନାଚୁଛି ସେତେବେଳଠାରୁ ଓକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଟାଇମର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଥରକ ଏପଟେ ଏଥର ମୋତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ ଏଥରକ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଏ ଗଛ ବାଟେ ଯିବାନି ବୋଲି ୟାର ପୁଣି ପଛରୁ ଆସିଲା ମାରିଦେଲା ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ଲେଭେଲ୍ 4 ଯାଏଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବେ ଲେଭେଲ୍ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସେ ଭୂତ ସେପଟକୁ ପଳେଇଛି ଏତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଗଛ ବାଲା ଭୂତ ବହୁତ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି ୟାର ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଭୂତ ବି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିଲା ଲାଇଟ୍ଟା ଏଥର କେଉଁ ପଟେ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି ଦେଖି ହେଲାନି ଲାଇଟ୍ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ହିଁ ଥିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ତ କନ୍ଦି ବାଟେ ପଶିଯିବା ଏବେ ବାଟେ ପଶି ହେଉନି ଏ ବିଜୁଳି ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଦେଖା ହେଉନି କିଛି ଓକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକରି ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କୌଣସି ଭୂତ ନଥିବେ ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଁ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଭୂତ ନାଚୁଛି ସେଇଠି ଏ ଭୂତର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବେ ସେ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ନାଚୁଛି ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି ଏବେ 50 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା ଅଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ ତ ଭାଇ ମାନେ ଲେଭେଲ୍ 4 ଯାଏଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଲେଭେଲ୍ 5କୁ ଯିବା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଥରକ ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ସବୁ ଗାଁ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ହିଁ ପୁରେଇ ଦେଲା ସେ ଭୂତିଆ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭୂତଟା ବୁଲୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ମୋ ଆଗରେ କେତେବେଳେ ହସି ଦେଇ ପଳାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ କେଜାଣି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆହୁରି ଏଥରକ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ସତ କହିବି ସେ ଭୂତ ଉପରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭୂତ ହେରିକା ମୁଁ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣେ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣାଏ ତ କହିବି ଭୂତ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଦେଖିନାହିଁ ଭାଇ ଯେମିତି ତରକାରୀରେ ଲଙ୍କା ପକାଯାଏ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ହରର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାର କାମ କରେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଲାଇଫ୍ରେ ସତରେ ଭୂତ ଏବେ ସେଇ ଭୂତ ଏଗୁଡ଼ା କଥା କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ୟାର ଆଗରେ ପଶି ଆସୁଛି ହଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ଭୂତ କିଛି ମାନେ ରିଏଲ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ନାଚୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଯିବା ତ ଆମର ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ଓକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏ ହରର ଗେମ୍ ପ୍ଲେକୁ ଏଇଠି ସାରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି ନିଜର କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଓକେ ତ ଚାଲ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପଡ଼କାଷ୍ଟ या फिर नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो रे।